أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من سلسلة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل هذا نشكر والد الدكتور أحمد الذي شرفنا اليوم، يعني ترك بيته وجاء إلى بيته الجديد، نورنا. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأهلا وسهلا بوالده الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Ramadan setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang fi darsin jadid, di pelajaran yang baru di tempat ini, dan saya secara khusus mengucapkan selamat datang kepada orang tua dari Ustaz Fajar yang sudah jauh-jauh dari Bondowoso datang ke Jember ini. اليوم بإذن الله سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئين. كل بني آدم خطاء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. Hari ini kita akan membahas tentang rahmat Nabi Muhammad SAW kepada orang yang melakukan kesalahan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan orang yang kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lam yaj'alna كالملائكة معصومين من الخطأ، ولكن وضع فينا الشهوة، وحينما ركب فينا الشهوة علم سبحانه وتعالى أننا سنقع في الخطأ. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu seperti malaikat. Malaikat tidak punya syahwat. Tetapi Allah menciptakan manusia, memang Allah sengaja menciptakan manusia bersamaan dengan syahwat, sehingga ketika manusia mempunyai syahwat, pasti nanti manusia itu akan pernah tergelincir suatu saat kepada kesalahan. فإذا ما وقعت في خطأ هنا أثبت الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه علمه، فالله علم في الأزل أنك ستقع في الخطأ، ولكن إذا رجعت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى فرح الله سبحانه وتعالى برجوعك إليه مرة ثانية. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya yang azali itu sudah mengetahui setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan. Artinya Allah sudah mengetahui suatu saat manusia pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi satu hal, ketika manusia setelah melakukan kesalahan itu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang, Allah sangat ridho terhadap taubatnya seorang hamba yang setelah melakukan kesalahan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. كل إنسان منا يقع في الخطأ، وهناك فرق بين المخطئ والخاطئ. المخطئ هذا هو يريد فعل الصواب ولكن يقع في الخطأ بدون قصد، فهذا مخطئ. أما الخاطئ هو الذي تعمد فعل الذنب. Ada perbedaan antara lafadz mukhti dan lafadz khati. Adapun mukhti ini adalah orang yang sebenarnya sudah berhati-hati. Dia dalam melangkah dalam hidupnya sudah berhati-hati, tapi kadang-kadang namanya manusia akhirnya tergelincir dalam kesalahan. Itu namanya mukhti. Adapun yang khati, dia itu orang yang selalu terbiasa melakukan kesalahan. Jadi beda antara lafadz mukhti dan lafadz khati. ما الذي يحتاج إليه المخطئ؟ هل المخطئ يحتاج إلى العقاب؟ يحتاج إلى الزجر والتعنيف؟ هل المخطئ هذا يحتاج إلى القتل وسفك الدماء، أو يحتاج إلى التربية والتعليم؟ نعم، المخطئ يحتاج إلى من يقومه، يحتاج إلى من يعلمه، وهذا هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ. Adapun orang yang mukhti, yang sudah melakukan, sudah sebenarnya berhati-hati, tetapi dia masih melakukan kesalahan, bagaimana orang yang melakukan kesalahan yang seperti ini? Apakah kemudian kita harus memberikan dia iqab, memberikan dia sebuah hukuman,
Apakah dia harus kemudian dihukum dengan hukuman tertentu, orang yang mukhti begini? Apakah dia hanya butuh kepada tarbiyah, butuh kepada bimbingan? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang mukhti ini, orang yang sudah berhati-hati tetapi masih salah ini, maka hanya butuh terhadap tarbiyah, yaitu kepada bimbingan. Anta tukhti wa tatlubu min jami'in nas al-'afw was-samh. ولكن إذا أخطأ غيرك أنت تعاقبه وتقول أنا لا أسامحه. قد يخطئ الوالد وقد تخطئ الوالدة، قد يخطئ الأخ والأخت، قد تخطئ الزوجة، قد يخطئ الأولاد، قد يخطئ الجار والصديق والصاحب. كل هؤلاء يحتاجون منا إلى العفو والتربية والتعليم، لا يحتاجون إلى العقاب. نعم. Maka kadang-kadang kita dalam memandang orang yang salah ini kita bersifat tidak fair. Ketika kita bersalah, kita ingin dimaafkan oleh orang lain. Tetapi ketika misalkan ada orang yang bersalah kepada kita, anak kita bisa saja melakukan kesalahan, orang tua kita bisa saja melakukan kesalahan, ibu bisa melakukan kesalahan, saudara kita kadang-kadang melakukan kesalahan, semuanya bisa melakukan kesalahan. Maka orang-orang yang melakukan kesalahan ini kemudian meminta maaf kepada kita, harusnya kita juga memberikan maaf dan memberikan bimbingan, memberikan tarbiyah. قد يخطئ الولد لأنه لم يتعلم، وهذا هو الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وصلى الله على جده صلى الله عليه وسلم. يدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد تمر الزكاة أو تمر الصدقة، والصدقة هنا بمعنى الزكاة. وقد حرم الله سبحانه وتعالى على النبي وآل النبي أن يأخذوا من الصدقة أو من الزكاة. فدخل الحسن بن علي وأخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، فقال النبي كخ كخ هكذا. وهذا اللفظ عندنا في العرب نقوله للأطفال للتنفير من فعل الشيء. فلو أن ولد صغير يريد أن يضع هذه على الأرض نقول كخ، يعني توقف لا تفعل، فهو يسكت. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan ibn Ali, suatu hari memasuki rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika memasuki rumah beliau, ada tamar yang berasal dari zakat. Dia bilang zakat ini tidak boleh, keluarga Nabi tidak boleh, dan keturunan Nabi tidak boleh memakan zakat. Tetapi karena Hasan ini masih kecil, tidak tahu, tiba-tiba memakan buah kurma yang dari zakat ini. Ketika mau dimakan, terlihat oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa kata Nabi? Beliau mengatakan kih gitu ya. Dalam bahasa Arab artinya ini apa? Ini lafaz ketika digunakan ketika ada anak kecil agar dia menjauhi hal tersebut. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika Hasan tidak sengaja kemudian mau makan kurma hasil zakat itu. هل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحسن؟ هل أمسكه تركه في الجدار حتى مات أو ضربه على رأسه؟ لا، فقط علمه النبي وقال يا بني أما علمت أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة. فمنذ هذا اليوم الحسن لم يفعل هذه الفعلة. لماذا؟ لأن النبي علمه ولم يضربه. Maka yang dilakukan Nabi Muhammad ini ketika melihat Hasan melakukan kesalahan, Nabi tidak memukulnya. Kemudian Nabi tadi dicontohkan oleh Syekh Toha, orang Arab itu kalau sudah marah kadang-kadang mungkin sampai dipukul, sampai dilemparkan ke tembok begitu. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Beliau tidak marah, tidak memukul, tetapi melakukan tarbiyah. Artinya Hasan dibilang, wahai Hasan, ini adalah kurma sedekah dan zakat ini tidak boleh sama sekali dimakan oleh Nabi dan keturunannya. Jadi yang dilakukan oleh Nabi adalah tarbiyah. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم وربى يبين أفضل ما عند الإنسان ولا يبين أسوأ ما عنده. يعني لو أن ابني أخطأ أقول له أنت ولد مجتهد، أنت إنسان تحفظ القرآن، الله سبحانه وتعالى يحبك، فلا تفعل هذا الفعل حتى لا يغضب المولى عز وجل منك. لكن أنا أضربه وأعنف وأفعل، هو لا يسمع كلامي.
ولنا مع رسول الله مع عبد الله بن عمر المثل الأعلى. Maka ketika orang melakukan kesalahan yang dicontohkan oleh baginda Nabi ini apa? Beliau ketika ada yang bersalah memberikan hal yang terbaik. Artinya apa? Beliau tidak kemudian mengatakan kamu ini anak yang tidak baik, tapi dikatakan kamu ini adalah anak yang baik, anak yang bersungguh-sungguh gitu, sehingga itu kemudian tidak membuat anak kecil atau orang yang kita marah itu menjadi sedih begitu. Dan saya akan memberikan contoh perangai Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. سيدنا عبد الله بن عمر حينما دخل في الإسلام وكان شابا قويا كان ينام في المسجد قبل أن يتزوج. لماذا؟ حتى يعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فينفذها. ونحن كما كنا من قبل كان يلقب بمجنون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتتبع النبي ويفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينام في المسجد فينظر إلى أصحاب النبي وهم يذهبون إلى النبي ويقصون عليه الرؤيا ويقول يا رسول الله رأيت رؤيا في المنام ما تفسيرها؟ فقال ابن عمر لو أني رأيت رؤيا فقصصتها على النبي. يعني هو يريد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, ada sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini pernah dalam kesempatan yang lain saya sudah menceritakannya. Ini diberi lakop dengan Majnunun Nabi, orang yang gila atau saking sangatnya meniru baginda Nabi sampai dijuluki Majnunun Nabi, orang yang gila kepada Nabi. Abdullah bin Umar ini kemudian suatu hari tidur di masjidnya Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi itu. Kemudian ada orang-orang lain yang kemudian menceritakan mimpinya, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi, saya bermimpi begini, apa maksudnya mimpi saya ini? Kemudian Abdullah bin Umar ini juga ingin, andaikan saya punya mimpi, saya ingin bertanya kepada Nabi, apa tafsiran dari mimpi saya ini? فرأى عبد الله بن عمر رؤيا في المنام أن ملكان أخذاه إلى النار. والرؤيا طويلة جدا حتى لا نطيل عليكم. فلما استيقظ ذهب إلى أخته أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر وكانت زوجة النبي فقص عليها القصة وقال يعني أخبري رسول الله حتى يخبرني بالرؤيا. هذه الرؤيا رؤيا سيئة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن عبد الله بن عمر هذا كان ينام كثيرا بالليل ولا يصلي قيام الليل وهو شاب، ونحن نحتاج الشباب في الصلاة وفي الصيام وغير ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال عبد الله لا يصلي بالليل؟ هل قال عبد الله رجل سيء؟ هل قال لا، وإنما قال النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فيقول عبد الله بن عمر فما نمت بعد ذلك من الليل إلا قليل، كنت أصلي طوال الليل ثم أنام قليلا من الليل. هذا هو أدب النبي مع المخطئ صلى الله عليه وسلم. Maka ketika Abdullah ibnu Umar ini bermimpi, ternyata mimpinya mimpi buruk. Jadi melihat ada dua malaikat membawa Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini dimasukkan ke neraka. Akhirnya beliau merasa takut dan bercerita kepada saudari perempuannya namanya Hafsah. Hafsah ini adalah istrinya Nabi dan putri daripada Sayyidina Umar juga. Akhirnya diceritakan kepada Hafsah. Ceritanya panjang, tetapi intinya itu ceritanya mimpinya jelek. Akhirnya berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi melihat memang Abdullah bin Umar ini sehari-harinya tiap malamnya itu sering tidur, jarang sholat malam. Padahal dia masih muda, masih kuat sholat malam begitu ya. Tapi apa yang dikatakan Nabi ketika itu kepada Abdullah bin Umar, apakah dimarahi? Tidak. Nabi mengatakan begini, Ni'mas syab Abdullah bin Umar law kana yusalli bil-lail. Sebaik-baiknya pemuda itu adalah Abdullah bin Umar andaikan dia sholat di malam hari ya. Jadi akhirnya Abdullah bin Umar ini gak enak sendiri ketika Nabi bilang begitu. Akhirnya ketika mendengar Nabi mengatakan itu, tidak pernah dia kemudian meninggalkan sholat malam dan tidur malam hanya sebentar saja.
قد يفعل الإنسان فعلا يستحق عليه العقوبة، فنعاقب ولكن ليس بإسراف، لا نعاقب طوال الحياة. من الممكن أن أخطئ أنا في حق الشيخ عبد العزيز وفي حق الدكتور أحمد فيعاقبني أحدهم، لكن إذا عاقبني يأتي بعد ذلك العفو، ولا يعاقبني طوال العام ولا يعاقبني طوال الحياة فيقول أتتذكر ماذا فعلت؟ أتتذكر ماذا فعلت؟ خلاص انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاقب انتهى الأمر صلى الله عليه wasallam. Maka manusia itu ketika melakukan kesalahan, semisal saya misalkan melakukan kesalahan terhadap Syekh Abdul Aziz, melakukan kesalahan terhadap Dr. Ahmad, dan dua orang ini berhak kemudian memberikan saya iqab, memberikan saya balasan kepada saya. Tetapi ketika sudah diberikan balasan itu, kita sudah memarahi misalkan seseorang, atau kita sudah selesaikan apa yang kita ingin kepada orang tertentu, apakah itu akan kita ingat terus sepanjang tahun? Artinya apa? Sedikit-sedikit, apakah kamu masih ingat enggak dulu kamu ngapain ke saya? Kamu ingat enggak dulu ngapain? Apakah orang akan begitu? Enggak. Ketika orang sudah selesai, permasalahannya sudah selesai, kita sudah membalas dia, maka sudah kita anggap itu selesai. Jangan kemudian dibawa-bawa terus sampai bertahun-tahun. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. فسيدنا معاذ صلى بهم العشاء وأطال في الصلاة، وكان رجل خلفه متعب كان في العمل فدخل في الصلاة فأطال معاذ الصلاة، فخرج الرجل من الصلاة ووقف في ناحية من نواحي المسجد وصلى وانصرف. وبعدما انتهى سيدنا معاذ أخبره الناس بما فعل هذا الرجل، فماذا قال معاذ بن جبل؟ قال إنه منافق يترك صلاة الجماعة يصلي وحده ويخرج من المسجد. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة، فماذا فعل النبي؟ Ada cerita seorang sahabat bernama Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sholat bersama Nabi, sholat Isya. Kemudian setelah sholat Isya dia pulang ke kaumnya, sholat lagi sholat Isya, menjadi imam. Nah, ketika dia menjadi imam ini, dia baca bacaan yang panjang sekali, sehingga orang yang di belakang itu tidak tahan karena dalam keadaan capek. Akhirnya dia mufarokoh dari sholatnya. Mu'adz sholat sendiri di pojokan masjid, selesai sholat langsung pergi gitu. Akhirnya diceritakan kepada Mu'adz, di Mu'adz tadi ada orang yang mufarokoh, tidak sholat jamaah sama kamu, kemudian dia pergi, keluar duluan dari masjid. Akhirnya Mu'adz bilang, oh itu orang munafik gitu, nggak mau sholat jamaah katanya, itu orang munafik. Akhirnya cerita ini, kejadian ini disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. سيدنا معاذ أخطأ في حق هذا الرجل حينما قال عنه أنه منافق، فهذا خطأ. هذا الخطأ لم يكن عن قصد، وإنما اجتهد معاذ بن جبل فقال يعني هذا الرجل يترك صلاة الجماعة يصلي وحده، هو يريد أن يعني يجعل هناك تفرقة بين المسلمين. ولكن لما علم النبي أن معاذ هذا أخطأ في حق الرجل قال النبي معاتبا له ومعاقبا له: أفتان أنت يا معاذ؟ أتريد أن تفتن الناس في دينهم؟ أتريد أن تشكك الناس في أصحابهم فتقول هذا منافق وهذا غير منافق، هذا منافق وهذا غير منافق؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف. انتهى العقاب؟ نعم انتهى العقاب. ثم يأتي بعد ذلك التعليم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ معلما له ولنا ولجميع الناس: أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى؟ لماذا لم تصلي بالناس بالشمس وضحاها؟ لماذا لم تصلي بالضحى؟ لماذا لم تصلي بالليل؟ لماذا لم تصلي بالفجر؟ إنما تصلي بهم بسورة البقرة. أفتان أنت يا معاذ؟ هكذا. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal di sini sebenarnya kemudian ketika mengatakan orang yang yang berpisah sholat berjamaah dari Mu'adz itu, dia bilang munafik. Tapi sebenarnya ketika dikatakan munafik itu adalah ijtihad dia sendiri, karena melihat orang ini ingin melakukan tafriqah, yaitu ingin berpisah daripada jamaah yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Akhirnya berita ini pun sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Nabi? Sebenarnya Mu'adz ini juga salah. Salah kenapa?
terlalu panjang bacaannya sehingga orang-orang yang tidak tahan akhirnya mufaraqah. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu kemudian mau membuat susah orang, kemudian menimbulkan fitnah kepada orang? Kalau sholat ya jangan lama-lama gitu ya. Diberikan pelajaran oleh Nabi. Kenapa enggak sholat dengan wasyamsi wa duhaha saja, atau dengan ad-duha, atau dengan surah al-lail, atau dengan surah-surah yang pendek? Kalau kamu baca Al-Baqarah ya pasti orang akan lari semuanya. Baca Al-Baqarah siapa yang kuat begitu ya? Kenapa enggak baca yang pendek-pendek saja begitu? ولذلك يعني كان عندنا شيخ يقول جاءني سؤال، يعني هذه قصة طريفة ذكرت عندنا في العرب. كان شيخ يجلس وجاءه مستفتي يقول يا شيخ، قال نعم، قال متى يجوز ضرب الإمام؟ قال يعني ضرب الإمام؟ قال نعم. هل يجوز في الشرع الإسلامي أن نضرب الإمام؟ قال والله ما علمت ذلك ولكن أخبرني يعني. Ada anekdot ya di kalangan orang Arab itu, ketika ada syekh lagi duduk-duduk itu ada orang tanya sama syekhnya, ya syekh, kapan sih boleh kita mukul imam itu? Kapan kita boleh mukul imam? Katanya syekhnya nggak tahu, saya kok ada ya yang nanya seperti itu, kapan sih boleh kita mukul imam? قال نعم يا شيخ، يعني ذهبنا نصلي الفجر فوقف الشيخ أو الإمام يصلي بنا فافتتح البقرة في الركعة الأولى ثم آل عمران ثم ركع وفي الركعة الثانية بالنساء حتى طلعت الشمس، ولما انتهى من صلاته قال أعيدوا صلاتكم أيها الناس فإني لست على وضوء يعني. فقال هل يجوز ضرب الإمام؟ قال نعم يجوز قتله. صلاة العشاء ya? لا الفجر. Nah. الفجر حتى طلعت الشمس فخرج وقتها يعني. Jadi imamnya ini sholat subuh berjamaah gitu ya. Rakaat pertama langsung Al-Baqarah begitu ya. Rakaat kedua bukan, rakaat pertama lanjut lagi masih Ali Imran ya. Baru rakaat kedua An-Nisa. Jadi hampir selesai sholat itu sudah matahari sudah mau meninggi, sudah mau keluar gitu. Sudah selesai sholat, sudah capek semua, langsung dia bilang, ya jamaah ini sholatnya sampean ulang lagi ya tadi ya. Saya tadi wudhu saya batal, sampean sholat lagi ya. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي ويعلم صلى الله عليه وسلم ولا يقتل ولا يعاقب. عندنا في العرب إذا كنا جماعة يتطوع بعض الجالسين في خدمة الجميع، وهذا يعني من عادة العرب ومن شيم العرب، ووجدنا هذا الأمر هنا في إندونيسيا. Maka adatnya Nabi Muhammad SAW itu beliau memberikan tarbiyah, memberikan pengajaran. Apabila ada yang salah itu kemudian kita memberitahunya dengan lemah lembut begitu ya, bukan kemudian memberikan ikop, memberikan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. Dan ini saya lihat di Indonesia sebenarnya sudah sangat bagus hal ini. كان النبي في سفر صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر في جانب وبعض أصحاب النبي في جانب آخر، فقال رجل يا رسول الله إذن لي أن أكون خادما لأبي بكر وعمر، أنا أريد أن أخدم هذين الرجلين الجليلين العظيمين. فقال أذنت لك اخدمهما. فذهب الرجل يخدم أبا بكر وعمر، ولكن هذا الرجل كان ينام كثيرا، ينام بالليل وينام بالنهار. Maka adatnya orang Arab itu kemudian Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar begitu ya. Di antara orang-orang itu kemudian ada yang meminta kepada Nabi SAW untuk menjadi khatam, menjadi pembantu daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ya Rasulullah, izinkan saya untuk menjadi pembantunya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Ya, saya izinkan kamu. Tapi sayangnya kata Syekh Toha, orang ini suka tidur, baik tidur di malam hari ataupun di siang hari. فقال أبو بكر وعمر لهذا الرجل أعد لنا طعاما وإننا سننام قليلا يعني. فنام أبو بكر وعمر ونام الرجل، فاستيقظ أبو بكر وعمر ووجد الرجل نائما ولا يوجد طعام. فقال أحدهما للآخر أبو بكر وعمر إن هذا الرجل ينام بالليل وينام بالنهار ولا يعيننا على شيء، فقط
قال هذه الكلمات ثم استيقظ الرجل فقال أبو بكر وعمر للرجل اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يأتي لنا بلحم نأكله. أنت لم تصنع لنا طعام، خلاص اذهب إلى النبي يعطيك لحما نأكله. Maka suatu hari Abu Bakar dan Umar ini meminta kepada pembantunya ini, kami mau tidur sebentar, tolong buatkan makanan ya, nanti bangun tidur kami akan makan. Oh baik, katanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar pun tidur. Orang ini juga bukan buat makanan, juga tidur juga akhirnya. Tidur juga, akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar dan Umar bangun, orang ini masih tidur, gak ada makanan. Wah gimana ini? Akhirnya bilang Sayyidina Abu Bakar itu, orang ini tidur terus siang dan malam. Ini mana ini gak bisa bantu kita? Bagaimana bisa bantu kita kalau kerjanya tidur? Akhirnya orang ini terbangun dan dikatakan, wahai pembantu, pergilah kamu ke Rasulullah SAW, mintakan kami daging. Karena kamu gak buat makanan, mintakan kepada Rasulullah daging untuk kami. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائتني باللحم لأعطيه لأبي بكر وعمر. فقال النبي ارجع إليهما وقل لهما كفاكما لحما مما أكلتموه، أنتم أكلتم لحما الآن. فرجع الرجل إلى أبي بكر وعمر وأخبرهما وقال رسول الله يخبرني أنكم أكلتم اللحم اليوم. فذهب أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما أكلنا لحما. قال النبي معاقبا لهم ومعاتبا لهم على خطئهما في حق هذا الرجل، لأنهما تحدثا عنه وقال إنه ينام بالليل وينام بالنهار ولا يعيننا على شيء. فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أنتما حينما تحدثتم عن هذا الرجل أنتم أكلتم لحمه. فقالوا نعتذر إليك يا رسول الله ونستغفر فاغفر لنا. فماذا قال النبي؟ اطلبا منه أن يستغفر لكم، أنتم أخطأتم في حق الرجل وليس في حقي، فاطلبا منه أن يستغفر لكم. Maka ketika pembantu ini meminta daging kepada Rasulullah, bilang begini, bilang ya sama Abu Bakar sama Umar, kalian berdua sudah makan daging kan hari ini, kenapa kok masih minta kepada saya? Bilang begitu. Baliklah pembantu ini bilang kepada Sayyidina Umar dan Abu Bakar, katanya Rasulullah, kalian sudah makan daging. Bingung ini, makan daging apa? Gak makan daging. Akhirnya mereka pun pergi kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dilapor, ya Rasulullah, sungguh kami belum makan daging hari ini. Kok Anda mengatakan kami sudah makan daging? Apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ayakula ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu akan senang memakan daging daripada saudara kamu sekalian, sedangkan kamu membenci hal tersebut, memakan daging bangkai dari saudara kamu sekalian? Ini larangan dalam Al-Quran ketika orang suka menggibah. Jadi Rasulullah menganggap ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini, ketika orang ini tidur, khodamnya kan bilang begini, orang ini tidur terus, ini gak bantu kita sama sekali, kerjaannya tidur. Itu sudah dianggap menggibah. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh kemudian meminta maaf kepada orang itu, mintakan kepada Allah, mintakan ampun saya kepada Allah kepada orang tersebut. Awalnya minta maaf kepada Rasulullah, tapi Rasulullah bilang enggak, langsung minta maaf kepada laki-laki yang kamu gibahi itu. Li nasiha lakum wa li aidan kullu wahid minna yaqa'u fi adh-dhanb fa idza ma waqa'ta fi adh-dhanbi wa tubta minhu fa'lam anna Allah ghafarahu lak fala tu'aqib nafsaka 'ala hadha adh-dhanb fi kulli yawm لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تعاقب نفسك كل يوم أنا وأنا صغير فعلت ذنبا وتبت منه وغفره الله لي لماذا أتذكر كل يوم هذا الذنب؟ خلاص لا تتذكر هذا الذنب. لو أن ولدك فعل ذنبا وعاقبته لا تعيره بهذا الذنب، لا تذكره بهذا الذنب. لو أن والدك، لو أن أخاك، كما كنا في بداية اللقاء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. انتهى الأمر، لا تعاقب نفسك كل يوم وإلا ستدخل النار بسبب هذا الذنب.
بسبب سوء ظنك في الله، فتقول الله لن يغفر لي، الله لن يسامحني، الله لن يعفو عني. والله سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظننت في الله خيرا أعطاك الخير، وإن ظننت في الله غير ذلك أعطاك ما ظننت. Maka saya berwasiat kepada yang hadir di sini dan berwasiat kepada saya sendiri. Kita ini manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi senajan kita sudah meminta ampun kepada Allah, sudah beristighfar kepada Allah, jangan terus kita menyalahkan diri kita terus, masih ingat dosa terus, menyalahkan lagi, ataupun kepada orang lain. Ada orang yang pernah bersalah kepada kita, saudara kita bersalah kepada kita, orang tua bersalah kepada kita, siapapun yang bersalah itu jangan diingat-ingat terus. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu kemudian tidak menjadi jelek dengan sesuatu yang sudah terlewat gitu ya. Jadi kalau sudah meminta ampun kepada Allah, itu sudah dihapus dosanya oleh Allah. Sudah, jangan kemudian kita terus-terusan kemudian menyalahkan diri sendiri. Dan ini juga sesuai dengan hadis qudsi yang Ana inda dhanni abdi bi, yaitu Allah itu menurut persangkaan daripada kita kepada Allah. Jadi kalau kita menganggap dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kita. انتهى الوقت، ولكن كان هناك كثير من الأشخاص الذين أخطأوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالج النبي خطأهم. وكنا قد ذكرنا هذه القصص من قبل ونحن نتحدث في أحاديث الأربعين النووية، حينما كنا أن الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه يكمل بوله حتى لا يتضرر هذا الرجل وغير ذلك. والرجل الذي تكلم في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن الصلاة لا يجوز فيها إلا التسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك. فاعلموا جميعا أن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المخطئين هو العفو والتأديب والتعليم، وليس العقاب والزجر والتوبيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika kemudian melihat sahabat-sahabatnya itu bersalah kepada beliau. Dalam pelajaran Arba'in An-Nawawi yang kemarin kita sudah pernah menceritakan bagaimana Nabi ketika melihat ada seorang badui kemudian kencing di masjid beliau. Ketika sahabat ingin memarahi badui itu, kemudian dilarang oleh Nabi, jangan dulu, biarkan orang badui itu menyelesaikan kencingnya. Kemudian ada juga cerita bagaimana Nabi kemudian ketika ada seorang sahabat di dalam sholat berbicara, kemudian bagaimana Nabi tidak memarahinya, tetapi kemudian dalam segala hal ketika ada orang yang bersalah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan Nabi adalah at-ta'dib, yaitu memberikan pengajaran adab kepada mereka, taklim, diberitahu bagaimana cara yang benar. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu memberikan iqab, tidak pernah memberikan hukuman kepada orang yang bersalah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaqallah.